نعوذ بالله نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ok. نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je suis désolé, là maintenant je vais parler en mahorais, donc du coup ceux qui sont loin, qui suivent, qui comprennent pas, enfin qui comprennent que le français ou une autre langue, bah je vais réexpliquer un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc du coup après bah le reste, bah on se verra sur YouTube pour des nouvelles vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Pour ceux qui sont pas encore abonnés à YouTube, bah je vous conseillerais de le faire parce que il y a aussi des vidéos là-bas que je mets de temps en temps. Donc du coup, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à la langue parce qu'il y a nos mamans, nos grands-mères, nos grands-pères qui comprennent pas trop le français. Donc du coup, je suis obligé de changer de langue pour pouvoir. Donc vous m'excuserez, vous qui êtes dans des pays lointains, dans des pays autres, voilà, qui aimeraient que ça soit en français. Je suis vraiment désolé de ce changement de langue. Donc j'espère que vous me comprenez, parce que là, c'est des sujets vraiment sur les gens qui sont... Non, après quand je fais français, ça prend beaucoup de temps, donc du coup c'est pour ça que je préfère faire des vidéos spéciaux sur YouTube que pour les gens, enfin surtout les gens qui comprennent pas notre langue. Et le fait de faire les deux à la fois, je trouve que ça me prend beaucoup plus de temps. Donc du coup, on me reproche beaucoup de prendre beaucoup de temps. Donc du coup, c'est... Voilà. Mais je vous oublie pas non plus. Et je fais aussi des vidéos sur YouTube aussi pour ceux qui comprennent le français, Inch'Allah Ta'ala. Donc du coup, là, c'est vraiment pour aller toucher nos grands-mères, nos grands-pères, nos mamans, les gens qui sont vraiment très loin dans l'égarement surtout. En adorant les djinns, les démons, etc., etc. Donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment destiné. Je sais que tout le monde en a besoin, mais là, pour le moment, en fait, c'est pour vraiment un travail de fond, de très profond pour aller enlever des gens ancrés dans le monde des djinns, le monde de l'adoration de démons, etc. Euh, sur YouTube, c'est Akiridj. C'est le même nom que j'utilise sur YouTube. Donc pour ceux qui... Il y a déjà des vidéos là-bas en français. Donc la plupart des choses que j'explique ici en cette langue, bah, je les traduis là-bas en français. Même si c'est plus approfondi par rapport à ici. Mais bah, de toute façon, vous pouvez écouter le tout. De toute façon, tout ça, c'est des choses qui sont bien. Pour notre religion en tout cas. Ok, donc en tout cas je demande pardon encore une fois parce que c'est vraiment un travail de fond que je suis en train de vraiment de faire et ça commence à porter ses fruits, alhamdoulilah. Je vois les mamies, les mamans, les grands-mères, etc. qui m'appellent et qui me disent que alhamdoulilah, et avec ce qu'on est en train de faire, avec tout ce qu'on fait, en expliquant bien les choses en une langue auquel bah, ils comprennent, en fait ça les aide plus que quand c'est en français parce qu'ils comprennent pas. Et leurs petits-enfants, ils ont la flemme d'aller expliquer à sa grand-mère. Écoute, grand-mère, tu sais que quand tu vas aller voir un marabout, quand tu vas voir un démon, tu risques d'aller en enfer. En fait, les jeunes, ils n'ont pas le temps d'aller expliquer ça à leur maman. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative vraiment de baser ça pour attaquer vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent chez nous là-bas dans les îles Comores, Mayotte, Comores, Anjouan, tout ça, Mouili et les îles, bah voilà, les gens, beaucoup de gens sont ancrés là-dedans et ils ont du mal à sortir parce que ils n'arrivent pas à trouver vraiment en fait ce qui peut les faire sortir de là. D'accord? Parce que tu peux pas dire aux gens ça c'est haram, ça c'est... Si t'as pas quelque chose en échange pour que les gens en fait ils puissent laisser ça pour faire ça. D'accord? Donc tu vas trouver des gens qui sont en train de faire quelque chose de bien peut-être, mais pour toi tu trouves que c'est pas bien. Donc tu vas pas juste dire à ces gens-là, et écoutez, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Mais ils vont s'ennuyer.
Donc on est obligé d'en faire, de changer en fait ce qu'on est en train de... les gens sont en train d'adorer les djinns. Nous, on doit venir là avec la science et expliquer aux gens, excusez-moi, vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment interdit. Mais vous savez pourquoi c'est interdit? C'est parce que Dieu, en échange, il a donné le Coran, nous nazil min al-Qur'an, ma huwa shifa. En fait, il y a beaucoup de gens en fait, qui se guident de ça. Tu utilises ça, en fait, les gens ils voient, ah, tu me dis ça c'est interdit, mais tu m'as amené quelque chose de bien, alhamdoulilah. C'est ce qui s'est passé quand le prophète sallallahu est arrivé à Médine. Il a trouvé les gens, ils avaient le carnaval, ils avaient une fête auquel, ils avaient des fêtes auxquelles tous les ans, bah, ils s'amusaient. Et c'est là où il a posé la question, mais c'est quoi ces fêtes que vous avez? Il n'a pas dit ça c'est haram, ça c'est, faites pas ça parce que c'est pas bien. Non, le prophète sallallahu il a d'abord posé la question, c'est quoi ces fêtes-là que vous faites tous les ans? Et les gens de Médine lui ont dit, ça c'est notre carnaval, notre jour de fête à nous. Donc du coup, à chaque fois, cette année-là, chaque année, on fait cette fête-là. Il a dit, ok, je vais vous échanger contre quelque chose de meilleur. Il n'a pas dit, c'est haram ce que vous faites. Il a amené une échange en fait. Il a amené une échange en leur disant, je vous explique quelque chose. Vous allez prier, vous allez manger, vous allez danser, vous allez être bien, et vous avez des hasanats. Mais ce que vous faites là actuellement, vous n'avez rien. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est très important quand tu veux interdire une chose, de chercher d'abord le contre-chose, quelque chose qui va contrer et une chose qui va remplacer ça. Sinon, les gens vont s'ennuyer. Ils vont se dire, mais attends, on faisait nos trucs, nos rombos, nos machins, on dansait avec les démons rentraient en nous, ils nous mangeaient à l'intérieur. Ça nous faisait très mal, mais on était dedans, on était habitués. Et aujourd'hui, quelqu'un vient juste comme ça nous dire que ça c'est haram, mais après, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer. Donc, c'est pour ça que l'islam, c'est vrai que l'islam, il dit qu'une chose qui est haram, il doit être haram, une chose qui est halal, il doit être halal, etc. Mais une personne qui prêche, qui appelle les gens à Allah Azzawajal, il doit être très très intelligent. Ne pas dire aux gens. De toute façon, tout ce qui est haram est déjà détaillé dans le Coran. Tout ce qui est halal est détaillé dans le Coran. Si vous entendez quelqu'un qui dit ça c'est haram, une chose est haram, genre une manger qui est haram, retournez chez Allah Azzawajal. Vous allez trouver si ce manger-là est vraiment haram. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est halal, ça c'est haram. Non, c'est pas comme ça. Le halal, inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Halal, haram, les choses là en fait c'est Allah qui détient le haram et le halal. Ce qui est haram et ce qui est halal. Donc du coup, il y a des gens qui se... Voilà, ils balancent ça c'est haram, manger ça c'est haram, etc. Alors que non, il faut vraiment que ces gens-là, ils puissent vraiment trouver pourquoi ça c'est haram, pour bien expliquer aux gens. Ok, donc du coup, mais je m'excuse encore une fois de ce changement de langue. Je sais que depuis que j'ai mis YouTube, les gens du monde entier, masha'Allah, me contactent, tout ça, mais vous inquiétez pas, dès que j'ai du temps, bah, je ferai des vidéos aussi pour expliquer aussi aux gens de partout, Inch'Allah ta'ala, pour qu'ils puissent aussi comprendre. Mais là, c'est une base qui est vraiment basée sur un travail de fond. Donc c'est pour ça en fait on peut pas lâcher du jour au lendemain. Il y a des mamans qui arrivent pas à suivre, donc du coup c'est, mais en tout cas ça porte ses fruits. En tout cas je remercie beaucoup les gens qui sont là, qui suivent et qui expliquent après par la suite, parce que avant, quand j'arrivais chez les gens pour aller faire un traitement, bah c'est moi qui expliquais. Je prenais 1 heure pour bien expliquer aux gens, vous savez pourquoi je fais ça, pourquoi je disais le verset, pourquoi Allah a interdit d'aller voir les marabouts, les djinns, les sorciers. C'est parce que Allah il a descendu un verset du Coran qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, laissez tout ce que vous avez comme soins interdits et rentrez dans le Coran. Et une fois que j'ai fait le traitement et qu'ils voient qu'ils sont guéris, ah, merci monsieur, ce que tu m'as fait là, c'est la première fois que j'ai senti ça dans mon corps. Mon corps est devenu léger, tout a disparu. Merci, franchement merci. Et à partir de là, vu que la personne a vécu, a vu, a entendu le contraire de ce qu'elle croyait et qu'il voit que ça a marché, il va faire quoi? Ben, il va rentrer il va suivre le bien. Donc c'est de cette manière-là que c'est de cette manière-là en fait qu'on doit voir les choses quand on veut expliquer des choses aux gens. Mais pas dire aux gens ça c'est haram, ça c'est halal, ça par contre ça il faut. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit telle chose est haram et que vous n'avez pas la preuve, il faut pas suivre. Il faut regarder, aller chercher qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce que Allah il a interdit et qu'est-ce que Allah n'a pas interdit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est haram, ça c'est bid'ah, ça c'est machin. Du coup, il y a tout un mélange. Du coup, ça fait que les gens fuient la religion. Il y a beaucoup de gens en fait, qui fuient la religion au lieu de s'approcher, ils fuient.
Alors que non, Cheikh Uthaymin nous a bien expliqué en disant dans le Usul Thalatha, c'est les trois principes fondements de l'islam. Ma rabbuka, ma nabiyuka, wa ma imamuka, c'est trois questions qu'on va te poser dans la tombe. En fait, il y a un livre qui s'appelle Usul Thalatha. C'est un livre très important qui nous explique même dans le Qadar. C'est pas toutes les choses qu'on va dire, ça c'est Allah qui a écrit pour moi ou ça c'est. Non. Donc, c'est à lire aussi ce livre-là pour mieux comprendre le Usul Thalatha, les trois principaux principes fondements. Tout ça, on en a besoin. Donc, du coup, il a dit, il faut d'abord te faire aimer par les gens avant de les concerter et avant de les appeler dans l'islam. Tu ne peux pas juste trouver quelqu'un qui fait son truc, qui boit de l'alcool tout de suite. Et tu sais que l'alcool c'est haram. Et imagine cette personne-là, il insulte Allah en Zawajal. C'est qui a le péché? Est-ce que c'est celui qui boit ou c'est toi qui lui as dit? Ça, c'est la question à se poser, justement. C'est pour ça que c'est très, très important, c'est très, très utile d'apprendre avant d'aller prêcher les gens, avant d'aller dire aux gens, ça c'est haram, ça c'est halal. Bon, il y a des choses on comprend mieux. Depuis qu'on est en train d'expliquer tout ça, ça fait déjà bientôt 1 an ou plus, il y a des gens auxquels leurs mamans ont laissé le shirk, ils sont rentrés dans l'islam, ils sont en train d'adorer Allah Azza comme il se doit, ils vont plus dans les amulettes, les machins, des trucs accrochés partout, plein de tsama, plein de trucs bizarres qui salissent la maison avec des toiles d'araignée partout. Mais ça a changé beaucoup de choses dans les mentalités. En tout cas, le travail que vous, surtout, vous faites, c'est très, très important. Et que continuez, Inch'Allah Ta'ala, à expliquer vos mamans, vos parents, etc. Parce que ça les aide beaucoup. Il ne faut pas que ta grand-mère meure en étant associatrice, en ayant des amulettes, en ayant plein de papiers accrochés chez elle, parce qu'elle pense que c'est ça qui la protège, alors que non. Ok? Donc du coup, on va passer aux explications justement normales, en maoré. Donc je m'excuse encore pour ceux qui viennent de très loin, dans des pays divers, mais on se verra sur YouTube bientôt. Inch'Allah ta'ala. Ok, donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, du coup, harma vidéo za tu resfanyo kula suku en tout cas hazi wanyu en tout cas muifanyao masha Allah Mungu da tsombarikiniwo ambiandeni muki harma watu walo harma zhairi c'est normal amba bupare mba wajema zanyu kasimtsahano hadisi na wanyu wa wajema zanyu asimrongo zanna imana musivinga zitu amba kawa kazdea. D'accord? On bon soma en fait des movinga au strongo mwera mwambia amba attention ma grand-mère oui fanyo wao kokwangu au mayangu studio c'est pas bien mais eux ils sont ancrés ils sont habitués mazawa dia studio ile walifanya donc du coup mtu adzia amba vale majini yeswane kula suku wao jo somo mba mpreyo majini ta vale ça veut dire basambu douche toi wao sfatin kusana pas le directeur no mwata kemba tu sais mama majini yo yaswinga mtu moroni atso eska tso hamini studio katsoa mina feta watu zo vinga umani katsoa disena wawe ya to zara di to wapiza to mana feti lazima uzwe namno to mbingiao discours vinga ata huyelewe betu jwanda para tumtwalo mba madzasa na majini ya rumia asibiha zurumbu mgala asibiha zi tininiza hewana para tu director amba yu haramu mtu fanya shtumorde madzane moni usana mwambie tu yo harama swatin ajodzanue donc du coup je te parle moi problème je renvoie toujours mba foti aho tu vois maintenant watu wengi madzane rapporter amba bani rangwa soma wavuliki yao wajemazo walomba swatake wawe rangu vuliki yao maendo skuzini usibabu hatu majini yandi ya watu kusidisha majini ya watu wawe kwa rumo ya mbudunika kusambudulisha wangina tsa ambudu mais mpanda tayelewa sona mafetu senda ambudu shaitani la tambudu shaitani usijenge Qur'an isoma watawaimaliza wale rorenga marashi uno uhedza jini na Allah wala tambudu shaitan kublas biwondo soma yasin alla tambudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim basi kula siku soma yasin waimaliza soma yasini Allah sombea mo yasini usimwabudu shaitan ula valor binga marashi yangu be madzansikia muristo keskirita madzanyo watsawaje basi ayelo yesu mabali mbala tambudu shaitani ulaote noronge marashi uno hedza jini babo watu sorongo tin babo watu sendaje watu sele watin har mashtumo rio kama justement umono mayaho au kokwaho somo yasini alla tambudu shaitani innahu lakum aduwwun mubin musmabudu shaitani be shaitani yo andiyanyu bayo nekaka wasi andia peurana wai umone tsena banda soma ayaile ana wanda ngitsena na marashi na ngoza yaringe siku yafunge baba mana boto tiji mpanga tiji mbani asijoe aba jambu dulo tsena c'est normal amba ro ito hodza utuzambia basi sinkiwa rongo alla tambudu shaitan koko
bon watu kasindi stahamili walomba ustahamili angalia rabuzimba bale est-ce que meso tena toujours soma hii la tabu du shaitan na ukatofanje soma tena jari gia donc du coup arrivé un moment kutushinda stahamili mama nsuona uswali na usome Qur'ani na Qur'ani rongo Allah tabudu shaitan kula siku soma Yasini basi maana tume malizo soma Yasini urengona shikoi uvu uti nini ununa vinyo amba maana amba leka ngia demon hangu antuka wamtside nilinwa hasha Mungu na swami mwala mwezi swami ujona kizambe wamtside nwa wele wanatu wenye wana vinyula wole no heba lo linwa bendo to fanlo test mbo vingari odo he arma hii harma hii test ya la police mbodo no le vinyo no mtsano vinyo odo alinwa usihara ya no basi yode manamba mtu asomao hali yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun hali mtu asomao ajuao sawa sawa na mtu kasoma la yastawun yuketoka sawa tasuku okay yode manamba namsome be namjwe namtswaile zowa mayanyu namtswaile zowa miwanyu maana walomba miwawa funharma majini bwena suvulikia asikastaha mwenye tam oblige bweni andre harma majini bweni kaskiri conflit singia harma zenrola conflit singia du coup na damas diparato amba onu tsamba problem tini mna kotsande ngefundo wangu aje bana janfanye shijabu shwangu kabenze maana tini maana mshwaso namba fundula zinga majini na mwenye swali kula suku waswali wao ili mwenye di imam bema lize swala bale alo mimba isaino hodze mama bale kuzifundi mbato shinanto ile problem basi umalize swala lazima uzungwe mtu alomba atu vinga di harma swala ili uzi concentre harma swala ya be usipara tsena mba unutsena lo de imamu dagoni weda zobingo tsena na majini abinge mafundi abinge kula mtu alomba ananuhusi dunia mbana mpaka wasta mtu watu asimlani ajombinga dagoni aja silinda tsena ari dagoni dagol kefet. Okay, donc harmashtu morde c'est normal baba watu wakimba wasi wajima zanyu wajao wasimwata keni wasombe anzitumba simhodza ndroho tsomo ile dzitongo na imadzana yahe dimana ba Sheikh Muthaymeen ile dziharma shiyo rongolomba masuala mara romba usulu thalatha amba ma question atoto de kaburin mararo shindo ya jibu babo alhamdulillah babo tsoganye usulu thalatha au les trois principes fondements arongo amba lazimu eserabuzi avant rombia mtumba shwini haramu in halali islazimu rabuzi ungalie namna tamtula hubenze mbinge kado tsomba ndo angali kula mtu tsomparombo tsomo idiombe kado no be mfano hadisima yaho mmewa hao mwana nyaho islazimu mfanye shitu amba isomjivia du quoi attaché na wawe une fois attaché comme ça tu toujours me balancer vos la spizo matini asvenza shtuliwi rongo. D'accord? Donc ça c'est très important avant droit idia mtu ujwe na mnotsondrao ujwe na mnotsombingiao kusimbingi fiziki walo sena mwambia kamba odo jora na waibe watu wengi bashpwe swatambisha wawe zuzina hudza odo kojo nsomeza du coup wa conflit nyingi zingiao dagoni. Okay? Donc de harmazo pia islazimu stahimilie même si dema yaho daliona shtu zoma yaho astambi hawa na shtu zile simone samaondo be kasubuta zilisha mana na izilisha bani maishangu yatsomenye ha one protéger o jel ka imagine ale toujours des choses j'ai wambio tswani amba jelo stile karaka bantu kabanu ulawa du coup majino londo provoquer problème moni ha mutula na majini comme ça en fait ikula sa j'ai amba jel karaka bantu ka ufumana en fait toi doit jeter problème du coup si toi en même temps fana disna mtrawa hao nyumba ay wahate komba si je exactement na mnatu bwana tu fanyo tairengele bwana tu du coup ma watu wengi wale ambao wana majini tsopara mbana mawadi mbayo tama docteur tukawaporo yaona du coup arrivé un moment ba ma docteur o sonde wascar si jo problème no nayo na bana fait majini wale asifanye problème après ja wato waronga ba jel karaka bani tukabani utabilwa bo du coup kula saidi yao maindo kufanyia uzipara toujours arma wa mudumajini tu maana tinu siri amba waneka uwalishi kutoka tsena maisha duniani wani utsofa kutoka na mana du coup ndo base honori ni kama na appareil diplôme eda ifanya astaghfirullah na dhimatulai ne kawashindwa huwa tonge hairi tsoko yonzi. Okay, donc wedi mana ba arma ukamba bale mpasi asimenda mbele za Allah subhanahu wa ta'ala swali lazima ujue na shtu ifanya mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah arongomba mtu aliona alama ya shirki moni swala wasikunto madzamu shirkion sabirba asomba Mungu waili unahirizwe funga bana mwenda hazini yode huprotejo kota kustolo hazini
Bon, ça veut dire Zambia kama babale ini pia de ingao baraka zao taimana kustoro hazini na barahaba tinni bahatizo kaza koma za hazini uswanya hazia. OK. Donc yo demande mpa fanye très attention halimso la gona wa mayanyu na mwaste hi même simono mbawasi wa wande harmwa. Tongo nziro namna yo be na mke haro honjema na wao mwaka memwa sutene harmwa khairi betse harmwa sharia oyo. Ambamba tsamarikana tsemara sha jamhedze boto skoiti mbani no mama wa kama swami kula siku bena mwa transferi wa jao wafanye wasome wajue namna tufanyao atawashinde walawe harama tambu morizo beti wonomba wa wengi antu kama rahaba mengi makoko anhirao amesanjera mba watsawa elewe zaidi donc yo tongo nzuzura antuka yo hazi wanyu mvulikio de mwifanyao bio amilagua malaika albalagh wa alaina alhisab osirsila gotu be abaki bodi watu wakia en fait waivinga histoire wanda i raconter de sauver watu. OK zuzi kama justement Fatima kama mtimishi donc wabako anhira zuzi mkini madzaka tsilala tsikaswa bistana be tsanmidzi ndikuma katanimidza impressiona segesnira tsongwa basi maore madzokungia ne qu'est-ce qui se passe. Tu me dis un message, vas-y, ils réponderont à un message, qu'est-ce qui se passe? Anhiri. Après, on va bon. Tu dis, vite, c'est Anhiri. Anhiri vidéo en plus, ouais, quand ça malambe, ouais, ça se fait. Après, quand Anhira de Namhira, après, on me dit ça, bah, si, Unhiri, ton routine, ou un problème urgent. Ou un problème urgent, soit fait quoi, Mana, problème urgent, yo. Ah là là, tijibiwa swafi tuono bo répondre message non besi debali tijomba wa dina uhira swafi na kotsani uhira swafi tanukie no ambe marahaba nyingi zini mfanyao wansuhuna oringi mazi yangizi bako pardon donc ajax inambia franchement tijibiwa swafi shpuzinu mfanyao wasiha leo mtu akubingo henda ziswanyombe na mbuzi mabahari ni na tijihabi wanda tikiswa magungu ya zitu ila dzoaru sanda hedzi bahari saba tijitabwana sparo baharizo amborenga avion enda pia be waoneswa maondo arongwa be vani makataja para mafeti watu wasizile jahannam na bawasile wa zaidi arongwa isu tongweni simjibi amtsugura tuzo volike tu ala ile dzao tongo zaita ali fikira mbajo après je dis sa question mana son baba le razini rovani hukuma dzao ende kunu na hanyoma dza waja filme pia nyumba ya sinanye sedza tambu zimparao ngalia zao wamihalensio mtu nakufanya hazi wano kadami watu wabole maorevani wamina kufanya hazi safi ala barji masha Allah taala bevansa zangu retraite be maishangu ya 000 rangu wahijire tukata donc du coup en fait inamna ya mahadis na watu ampartager justement na watu mweleza i hadis na ale ayele en fait il me change mafikira hakanayo du coup wana jasi zungu hanamna en fait mba atsaso fa asome we sofi da somedze wanadamu no watu harmatam matini Allah rongwa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas namki harma watu bora mbaka wasibora hana wanyu watu watomhizani watu watomrongodzana nai watu watomkupiani telefone mano tsawambie tonge hairi watu watomwambia ntongo mbasoka nziro bikala zimwa zake tsina hamu c'est normal utsodunge hazia mtume sallallahu akwefanya utsonge pemombe kutsawatambia c'est normal neka usikupe wa telefone mana kueleza shitu kaya mjibi ya maya ho kaya mjibi ya mwana nyaho akupe telefone hambimba no wamiti sana ketsela tuzo biwa we hazia hotini taawanu ala albirri wat taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan islazimu ki toujours vole wahiyeleza hewe shtuzo musfanya ula gwe namna mba watu watsojibiwa watu watsosaidia watu watsovenza namno lagwao bempa sivinge fiziki wandalagwa na mayaho be ketsomjibia azomlize au zomfanye tongo ajatambihe wozo pare dami mbele za Allah subhanahu wa ta'ala yo donc yo har mazitongo muhimu mbalazimu mtwazijue twajona mna twadisona mayahe même si mayaho simona basi no marashita nyele sfanya joni c'est pas grave mweleze tu bole kula suku naoneka bwa maendo na mnene haba vunu tujoya tie même sasa shambrio uhedze volume mlisha tokia kini wa kalima tsondo mshange bo sino mo atake mayaho direct ambao senda ndo mwambie baba hiyo haramu tuifanyao wawe usomo de mana jombe ni haramu
awini c'est pas bien be wa customer kajua shtoazijua on va m'attaquer direct ça veut dire il faut faire attention à ce que je tombe pour mon bio mayahi au je tombe pour mon bio babahi au ananyaho au pia maintenant pia on a besoin. OK, donc même si msambiro ambaye wale msuvulikia nyingi au msomaji tu tuzo c'est pas grave na msome en tout cas Allah subhanahu wa ta'ala alayka albalagh wa alayna alhisab wa haziho do usomeza urongozi tongwa zielewa hivyo ulalo mfaso ila jua au shito tuefanyao eska sidunga au kasidunga. OK, donc c'est yo de shitu muhimu amba lazima kula mtu aijue mais bon ramungi harmo i sujet ya tu bewa mtu baba deja tena na muswami hinika watu nduma wamba ni mdiseni wanyu watu washe mana wajo bawe zere ngazi eli muzirongo babo waenda irumia zishanje watu wengi masha Allah taala be unu aja disamba basi mfano hadisi asikia kula ramona tasfanya darsi si futudo watu washe sifu watu washe wa babo watu washe wasfanya kada be waila question disao vani tubabalomba simbenza mshiwa sorongo adwalo watezo shiri no wale Mungu na wa changer au voilà be as disamba basi van makatilia amba asala wewe wenzina mshiwa tubabala zuma apinde qualité jiji dimshiwa azibiomba bana sidunga na mmewa mana anambia justement baba isawa ya mula mwenze mshiwa apinde salvala 150 € mwenye tia kaliso gudru abingina la kleze muhononi atiana chemise ya mhono mkuti mshoe kula same reprocher studio bewaye dinamne havenza mola wenze nyesedze amba waye astawi na bwena sona bakastawi be waye so alal disonga amba bana twanda mwambie kama ramsifu mbas kali solo alpinda buduzuri même si na chemise ya mhono mkuti mrisi zao isimsta no be tumama mwera tasudunga na mmewa hemba sala wenze no de question aldisa lazima apinde qualité gg après des msho hadisa ntomba bani kwela dungana na mmewahi na watu washena mrambiezo mtu ajue kama lazima mtu achange nguo lazima mtu afanye voilà donc du coup c'est pour ça que par exemple mama pindi zendu wasuku wa arka t'invite réinvite harma mariage après wazungu wakaketsi wasona mba watu baba mongia wamuja wasalaspira magondo wasalaspira tuo après wazungu wakakitwala disamba hina muswami hiro na basi commence à suivre kula mtu msini mwana wangi haru mwasali yo babo apinde tellement nzuri tampuka jwa tatu ngoto atumwambia huyo na kula mtu wabangi waspina n'importe comment ça se fait uleta kashina mjibu haru ngamba watu wabode hali yao donc du coup même si msho hasona haya be mwambia changer chemise mwenye sona haya tuni askase alors que non usibinga na msho sala wenze lazima ujue lazima muudze msho wao msho wapindi feti wao lazima wodi lazima muudze msho maana mtu mara tasingara mtu kangalia de bweni directement mtu ngalia mzide mwenye vodo watu wajomba simuste msho wao kasimuste d'accord donc yo demande à la dit somba est-ce que mtu wabato pila qualité jeje makatilo mbasi jodunga na mmewahi na mshiwahi walawe wandatembe au wandafanye kursu au wandafanye training lazima watu washe wanyu benza mtu babaki jeje au pinde qualité jeje de akao muonomba bale kweli mdungana na bogosi lanyu be sino qualité angina nyu zamano chala nyuma ho wetsoma le miomba le kulo sharlo mtsilizi boy avale le de miomba sona hayo mpresenter mbele za wanzano wao mfanyo hazi watu hazina watu wasurenga fete watu muona hazina mna ustawi wona mna omotsamba basi je kasubuta rombo de miwa bavuni bali lindana na hadisi na mwanzano wangu vani tongoza fete wamba nafanye kursu wasibanda afanye kursu rongwa de school umtsahua ngoya kindrawo asudunga karisola bulo mde mafanye kursu de kusubuta mpresenter mwenye amba bani unde miwangu suka sona tahaya sibuza na mbali tutajitsamba sonba na dunga na wewe babo donc bona mwasaidie watu waliomba okasijwa na mnatupindrao alwatolo na washe wao watsawa changer be wana besoin ya conseil wamomtsamshe wao msho soit jali hasira kamwe watu na mdrage mbana ujao donc du coup ici il se pose problème ha watu wengi de mana waliomba wajoza hivi rapo ingalia tungo muzurongo zisaidia watu wengi harmo maisha yao inshallah taala. OK, donc be wasir senda harmo ya tu anatanda mufanyezi madame dazungozi nguo c'est bien lazima madame dazungozi ngoza mmewahi be boisa paramba mtumshe guya he tuyo
chemise na mistress mengi ta wahipi no sona ta. Mais bon, c'est bien. Na on continue. Bon, donc voici harmo sujet tunakozwe ile dzale wabani. Les sujets ukamba wa watu kitozi para matambu qualité za huria, qualité zikamba omurata wasi kawashinda walalama huku au walumba wasikodza mawadi taudzambia toujours mba mibani jofa ma stuzulumba en fait zo atambisha toujours harma ou santé au fatu de waiki au harma maisha yao kawasina raha harma zoro zao waspara marke waspara qualité zitu ambazo wasaidia harma maisha yao wasinshi nzuzuri harma physiquement bien fait kawasinzia mauku waspara tu qualité za matisi zota ulamu nzetu kwa subutu walao. Okay, ni wasir sambilo amba harmo islam mtuambilo amba mtuamridi Allah fala takhshawhum wakhshawni fala takhafuhum wakhafuni. Ça veut dire Allah dans tout ce que Allah clash to Allah subhanahu wa ta'ala ariele zayo asrambi amba en fait mtu siriye shitu ngina nekatsidi Allah. Okay, be uriyat de le rongulo amba bale ba usiria amba utsopuli haka nivona utsop no tside yo uriye rongulo en fait de ukamba uriye senda tisubuzu dzama endelo ya uriye subuzu zata kusubutwa waswali kusubutwa soma kusubutwa fanya shtu tsoko yonsi hali Allah subhanahu wa ta'ala tsaho manachin usiria. Okay, yudi silazim mtu amba uriye ni ndo nerona est-ce que ni simria omimria Allah comme ça au ini uriya ilumba isi ya uriya shumbe tu mana toujours sergi toujours harma bataille malgré mba zo wa leçon nyingi ya wasurenga yo karto jwara ziamba arsivumbue rajwa tu safi za hijiri watu wa boli wa Uislamu wako masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna wako renga zitongo wasilazimu rengi example yorto shinda uri rengi yo karto shinda madzabo irishindi be isilazimu toujours hingalia zuziba justement sergia tit harma yi dua ile na kefanya harma yi direct ile ya derniers les avira huli kasi yele za dua ba après doi magatna yele za stona historia ya dua na shwe hijira harma yi dua yo na maondi ya para maondi wako zungamiza Uislamu wako zungamiza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi wasomudwa hiyo. Watu nyingi za shanja harma maisha ya watu wengi tu harmwanyu wao. Be watu wa Syria. Je somi dua hiyo jenu le mtu hasha mitsofanya shtu morde hiyo. Kwa ile wa dua basi. Watu wengi babu shanje shtu nyingi harma maisha yao. Walomba kusinzia turango somo dua hiyo ma tsinziza mtsana zilizila wana bahari orfi. Walomba kwa kusubutu andata wenze vanosla wenzo ndero wotwa tsahao watu walomba nduya kadida goni ala wakastena da goni hijiri antuka tongo za hairi wasalemba bo hijiri tongo mba wenye wa Syria be shitela zumtu ezwetini makatofanya dua wa mie Allah subhanahu wa ta'ala roho ya Allah sina problem kada wokutsewa jomba le tinde jofanyishi hao eske mtula jofa ukajofa wa no kusingia namna hiyo kutonda ndaona mtumba ngia masera au tonda para mtumba afuanda ngomba ile mtindi dong ya mula no kutojwa ngia harma iqadar Allah da choisir c'est lazima ipare mtu fulani dua wifanya sabdira ba su protéger de wawe ne kaba mtu alomba tsaje ufanye stongo waprata ja hangamidze baone kamba huniliamba ufe amba kasili shadata ufe swa anashua mbili swa ya handa swa waide ni ila hunilia yupe wila honeka hunilia usimregia de wae bia himregia ba utsewa jwa vale simregia de kokwa he zama he mwananya he mwana wa kusingi harmashtuyo usomo dua yaho Allahumma hazimhum wazalzilhum mdidimise bwana alio savediro betuzwe kide markia he parao akwenda himliva mgangine hufanya maondo ididime takashinde tsane pare manufa. Donc yo kesira tout de hamana damu tout directement bira mora quand même resera harma yi zen tit mazia kongia mais quand même resera harma yi tini harma i dua ile quand même mana réaliser shitu hijir makatilo mba wafanye dua اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم استر عوراتنا وامنا رواتنا dua mbilizo nazari zieleza tizangia harma YouTube watu walomba wakozungu tizangia swafi YouTube harma video ya donc du coup harma deux makati afanye ndo babo buhijiri tongo
taru tanne wasir sanga de sor intéressé donc ya handa hijiri afiti mahafiru wa shanga makati mahafiru wa shanga maondo dia wapara tazishinyungwa ko zikadzaba koni pewa ko zivingi risas polisa ho tazinyumba kazuwa hama tanti zakafanyilwa babo zigogorelwa pia na pevo baridia kuangamiza wasalia sikwa na wadi wasalia wa perde espoir wasalia wasijutsa maisha yao matini wakoja d'accord ça vient ba doyo kaya fanya tu ambabale mtuli lazima afi maana kawafa wengine nao d'accord maana hiyo dekono baka wahijiri swafi kasi wasiri amba doyo kafanya tu ambabale sandra ule mtu be yendre mbali haramo yi action maana muona tamsulunga wa msoma biografia mtume sallallahu alaihi wasallam musparamba feti watu wale wakaharamo ahzabi ta Abu Sufyan shefona ngiar muslim alishi upewa kumfanyilia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Donc ça dire doile en fait que c'est tout derrière maufa maana watu wengi wa Syria wisoma watu kasisoma hata walomba sindisambari andiwa watu falini walomba disambalini andiwa hatofa je sais pas na msome en tout cas wala msizie be harma watu pia babu wa parti moja mazakariele zamana alhamdulillah watu partager ta watu ndaka arako fikiri mbabali mtume salama katimbi pia Madina ai tourner pia na ngama hiyo bima kataza para direct makatrefanya ajamuhimidia Mungu warungamba alhamdulillah wamna kufikiri mba mtume atimbi pia Madina ngama baada ya ziprotege bima katnaona bali namna yeleza alhamdulillah jiti lo fait mba timbi parti moja biswana yakamba bali ngama yorongolo le koalizao le ahzabi sura ya ahzabi yo ambabo ngama yo kitimbwa pie zingiza hii Madina bema katajaelewa dajarwa alhamdulillah kweli mtukasome kamzinga duku Mungu ajambwa matwa jaelewa basamba wanu wa parti moja ya timbwa maana kote moja watu kwa hifadhi basi stujero kama watu walikuwa wakalazima wasinya impact wasinya kontramba ya Muhammad ne kama dina ya atakewa wasibanu Quraidar si jo protéger wala karsili shamprabira nyuma hunu duko mtume sallam makata para tongwile waya jatimbitu de hunu maana jomba nyuma hule watu waswa hifadhi dena korwamba andiwa peu di andula loda gon manera shindo holisao masahiri weda shindo binrenga ongoya wande rumia bohano di maana mbawole kusimlindilia mbabali atofanyilia tongo d'accord mtu anomba umjema zako kutasu kusimfikiria shitu asijada gonu ikiombana la kile zako tamuja da gonu jopara mba problem des lio donc ule kusimlindilia donc mtu salama andia kada goni amba mazao kati funguna mkontra na wao bodi bwana fetaja a tromper maana makata jambi lo information ba wale wasinya kontra andia la goni ikutoe kontra ba utongo pia zimenyesha rangu maswahaba rangu wale mba wakana force pia wandiso desespere mashaka dia wapara maana tini kako dzinilia mba mtu ada gonda mfanyile shitumolezi ndi maana baba watu disamba basi mtozwaje shamba maana nfanyilia mtsamtu anfanyilia ni mjue deni ledzomba makatundo sono swala irongolomba sonatel hajja mboto je profile osihiri lazima precise shtumbili ya Allah ne kanzuzuri wa mijua mtu anfanyilia sihiri na nyesedzeo njua lentozihifadhi be nahika itoka mbovu na wami ni mjue mtu anfanyilia basi ya Allah mtoe mbali na wami asijeta hata karibu zangu tana mjua waifanya dua zombilizo wao sadiramba mtule Allah dadzo kipewa na wai okay be wawe sadiramba mtule waira tomjua jo paramba de mayaho utofanya tini ujo déceveha ne ko jo paramba de baba ujo fanya tini ujo déceveha na li watu kana zimo soutenir le maximum possible maana tini wala watu wadagoni wala watu nika bupara tambu watu hata wala zimo wahime wakusaidie yudi maana ba bwa mtu andisa ala zuza anambia basi mana chini bon yo parenthèse titi be andisamba mana chini makatilomba bwa mtu baba agent parama yangu amba sunza wamitsikubali mana sona ba unu mwanadamu islamu mtu baba atosaidia harimo maisha yangu donc tsikubali mtu baba ule be problem on para en fait de bomba makatna mkubali mtu baba mtsa mkubali babale maana waya na mali au chini beti mkubali mara tijivwa na wai basi maana tina mrata wa jema zewa mwenye maya hewa mwenye au wananyehewa tuashiwa mwenye maana tunaomba feti rangu mtu wasiloda gonwa sutu kisa kama na uone samaondo sorongwa pia mwamu bado afanywa studio be wengi na watu washe udipara mbonde harma da kusijua
tatongo mwenye kumjifete ulopara na wajima zedi deja so hataki maisha deja madziro na mme wao asuone samaondo wananyahe watu wasi wasuone samaondo maya hewa mwenye asuone samaondo matini kawasuta da gonvali be harma shtumorde yo toujours isenda harma de uria yo toujours okay mana makatilomba uwasili harma dago mtume sallallahu alayhi makatilomba mfungia basa watu wangomba basi akiriji usijora mbia mariage ne bani mazawa si wengine hatu mazara na watu me okay be mtume sallallahu alayhi makatilomba usenda voyage uwasili maore mfano hadisa avion weshuku arungamba soma dua special uzihifadhi na dagole wa wasili vacances zaho bali mana kusijomba dagole bali tinde hijiriwo problem tinde lo dagon bali donc avant na damu zo wone samaondo soma rabzi doinu zihifadhi wasilara mwadago lori sorongo atuma katondo voyage karangwa makatondo fungiao ibo makatoja fungia mtumisi au ulona mme wao avant ndo fanyamba mfungia leo bani mjola na ensemble arangwa mswali rabzara kambili kulampra mie ya Allah tubaba uno mtu mseunu ntuwe ntole tambu za hazo nfanyia ozo unhifadhi na stambu wa mumba na uizo wamupinda nguo ambilo ufanye tongode uyo ya Allah nguo yangu ini uiumbu amba izendrengele zeni stawi na hipinda bon tronga amba shimizi stawi za leo be donc be nguo ini tushinde ule mwana damu ame tushinde rengele zi mwana damu tushinde atiri watu mbele zaho tushinde basi ya Allah sumia njene tude njema ilo harmo ingone ipinda okay yesi ele zale kula situ ya malambe tu mba wasirisiona ba malambe nguo renge chemise upindi wende zaho renge tricot upindi uinunua dukani upindi usiradzo wala takusijomba chemise ile tushinda ulale tsinzini ta usinzie ihungamize okay donc arma shtuzo pia suele zanfeta mba kula bwana twenda wa problem bon tout on y a problème wambila tamtumshemba usimmenza je t'aime mon amour je suis t'es toute ma vie wambilomba wamrata avant ndongo ba je t'aime toute ma vie fanyara bzira kambilo ngo ya Allah nihifadhi nazi umumbumba ake tumse wangu ake mzuri na wami andregele zetu ngo zangu anistawi dzize au afanye kada be sumia untole yezitambu zayalomba umumbu nazo zamoni haya mamtiziji haurilia tini haurilia justement d'imete en protection avant même ulala na wai maana une fois là l'ensemble wale c'est affaire conclue. Donc c'est à partir de là mbakula shitu we para hazi basa we para gari basa usipashi gari ndo pindi kwa soma rabs dua tsini we nato nwango pia usipinde ngoyo pindi kwa somia dua yini haurilia amba tunda bopare problem shuzo pia Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam warsomedza namna lazim urenge strongo donc makatiro mbondo para wanadamu tukashindi mshange badneka benza changer to changer au mwaidi baona mwaidi atofanya mwa hao maha mengi datoro tafikiri mba si leo basa shituzula kuna mbiazo na mazabu ina dela te histoire comme raconteazo okay donc yede hawiyele zafeta mba mwanadamu basi wambila dengo ipindo ya ho personnel nina problème tushinde huli usome dua avant upinda ngo ile sin demande ba dua ya ro habi wanyumlo nazo na muziki ya commentaire be dua zopia zele sina zopia quand tout de suite be hawiyele zafeta mba mtwa watu bwe matwa one afetimba shtunyengi dezirisi zao shtunyengi dezoni somtu maondo wambira tabwana ndo vacances wende zo la plage wale lichiti habi wende biwe wasili balombilwa ba fait très attention wa shitu babamba yo kaitso kiri soma dua yini bani ne ikabwa shitu ya zama we avenuha Mungu atohifadhi na huyo ibongi harmada golle bali yomo dagomba kawuzinta utojola leza memsulala de voitsi ya ulala kabastam be wambilo bafahamu washitu wamba yumkini itujwe ke problem na wao tujwe ke mwana damba wamba tujwe ke problem na wao donc avant ngi harmada golle wendo vacances awo skoma wala uzo faransa wende usomera zidua avant ngi da golle bali Allah hifadhi na zitumba kusizijwazi ajali zilo da golle bali zopia si existe hawiyele zafetamba usijake tisukwa rwamba mbrangu na jafaransa bani baridike sinkiri baridini Mungu mwala mwezi Mungu baridini na pesi sana miongo bavuni be wasi ntesa baridi ngina non justement islazimu avant joro wa bafaransa ina baridi uzwemba usome dua Allah protège na wadi wa baridi justement donc par entreprise urengwa azini avant hier mon entreprise ya Allah kweli zuli wa marke B watu mazafanya azmon mu entreprise ya Allah nihifadhi na zi problem watu wanatusindwani
wazi fanyita zinsike shtumurde zo piesi lazima mwanadamu islamu Allah subhanahu wa ta'ala tsahau kefete be watu kasijua shtu tuifanya utawa kefete dina kueleza tutari rarmo hadisi ya Uhud amba makati Hamza volomba maislamu amwana moja kukambeli moja kanyuma kula wako proteger na wao be makati Hamza paramba conflit ingia watu wakamengo na kumproteger kawasi hodi ajatulishia za ulawa hivyo. Ok. Donc, harmo histoire justement ya Tongo Morio. Waja paramba feti protection zo kala lazima walala na mbakusifanye protection. Vont tutongia o haurilia problemi soja. Donc du coup ramona tarsere gebo harma makati bweni aja amkubali mwenye maana watu baba wengi waloma celibateri tafadhali wanyumzo watu baba waloma celibateri na mwaide wazungwe watu washe wengi waloma celibateri wa wazuri wasilinda wa pare mabugosi wa demande du coup nampuse watu baba wafungie wa ankihul ayama minkum nam fungize watsumba même sumonomba yakunu fukara yughnihimullah même ça soromba misi watu eres c'est pas grave tant qu'on a dini unalibumbola lazimu zungu hamtumshe alo celibateri ufungie de watu baba wengine hao wasiri odzangaji wapa watu baba masilibateri wabasa bana watu baba wasiri odzangaji wasi bwana ngala mtumshe mazali na mwenyewe mbaka tweli ba mwengi wala tinu wala rose no mdrag na bweni de voilà alors que non islazim makatilomba mwenyewe wasilibateri ahanata jo drag ya celibateri mwamba bako wawe lazima ndozungwe mtu msaidie bo je pardon mazami sina pia tongo zangu do John tsahdi wa non donc du coup de manamba watu baba wengi mba wasiri odzangaji wasonongana dwali mazalo na situation zao bwana menya conflit malaguya wanyao de manamba mtu aliona mtu baba mba ha celibateri haurilia mba jafanye corruption harmo shibande yatsa jamenye shibande yatsa ufanya tongo tuzo na muwapuse wanafungie watu wasiwa wengi wazuri kalite mkondu mudu very bleu kalite wapia wasilinda tubuje watu baba jatsa him tumshi ndo dragi ya nziro biwonyo tu baba islazimu twazo mtu baba celibateri na mundu ya numero zao watu washe wengi twaso wa nyombo stuparamba wasalia wa celibateri wasilinda tu baba tu aje na salama salimina jamtahidi kapta mtu andao mtu mama kasubutu andao mzungu mtu baba kasubutu andao mtu mshe du coup ma celibateri wa siège tu celibateri o walo mazao fungia wewe na mwana nywana celibateri atoka vale katuzu mtu mshafungia basi kusimsaidia be no bilomba tamim suna zaka wako ndo itoa upara mtu mba celibateri atsana fungie msaidie zaka wewe kubaliwa. Ok, donc du coup yo est handa lazimu harma shtumorde watu wapuse yani masilibateri watu baba surtout moi sukume mwato wenzeo watazungwe watu washewana 23 ans 25 ans 26 ans 27 ans 23 ans 1000 ans etc. na mwato watazungwe watu washe inshallah taala wafungi pare dunia ndefete bimswalisi wa tambia ba watu baba stambia na tuwashwa stambia bi kawasina connexion ba watu parana kasi jomba tsodadi habi on paradi habi tanshuke maore omta timidi ba justement zo pia de mana ba wanyu mujo lia nao ba una mwana nya mtu ba celibateri namu rambi wa baborto wasaidia inshallah taala tawa pare alomba toka khairi na wao fanye hii mariage. Ok, donc be harma zupia be yo toujours en fait haurili en fait ba vous avez problème harma dago matini unu makatalio bani kasfanya rien aske tura gonenga la tele aske tsidi haho ustambiha kusubuto mwambia usitambiha rohoni etc usimbasho la berwe su hodza dikute nzema kumfanye ni keskiritse na mana a dépasser ajoka haho hawa mwana nyaya wa mayahi donc wabone hadi la wenzo hondo ala wenzo memsasira mawre bani antoa ndani una mahami ngapi mbatsina 40 basi 40 ukitsa mwana nya ana mmewa basi yo sera subuto resta kusona tahaya donc mtu asirie na mwambie watu baba maselibateri mba asirie watu washe wao biwa faino wazuri justement mba pare mtu aswari bon même si bo arisi zao wamongalia. Ok. Mais toujours c'est geder moi ikaya makatilomba
mwana nyaho apara mtumshe amustehi amrenge hasalama salimina tsako tsahabe tsurenge tumba wawe mwanadamu rde wami wa mtu swalio duku ula munu mwana nyaho mutu de mana mkubali de sino tujua harai arongwemba wawe kasketo eka zababo foro ami tsampu bogosi be amrenge mwana nyaho malgré mbawe kasi mzuri amrenge mana chini arenge sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi makata jatina dagoni nyadza uketina mwana hotana 40 ans kasi para mtu mama sukwanda para mtu bweni amwambia mba c'est bon amrege mwanao basi uzuketina mkritiki no mngalia bwenule kanjibi ata ngada surala lpinda ami ntuka rahat silagua jese mwana oraka mfungia mwambie tumba wahila gwagwala gwetsi problem mwana hatsa mshe makata para mtu mshe uliojibiwa mwana para mtu mshe basi nyadza de numero 1 ndo galo pièce défaut za bweni na mwana ça fait longtemps ka kopara mtu baba mtu mama donc makati bweni ula kubali amrenga mwana wao ambazo mustiri anaambiwa kwamba hunna libasul lakum wa antum libasul lahun watu washi wafanywa mbade darazatu makati lomba wari stiri hunna libasul lakum wa antum libasul lahun sabdiramba musi saidiana feti uliokamba mtu asustiri du coup hunna libasul lakum wa antum libasul lahun musaidiana musistiriana wahili para mwana ho para mtu mustiri de hotsena de uzwa handa papa lo singala pièce défaut basa tujua mwana bakasimta mwana kuna kota afungie de mama da tsamtsa uli mwana inu ambilo mba neikamba mtu baba are mwa force anda afungia mtu mshima kasimbenza harusile menyeha mafungi jweli kasire ngwa Allah subhanahu wa ta'ala itsawa tuweli wabenzani rabuzi biwa stiri toujours rema tu forcer wa présenter sina kuzino wangu babo sina mwana nyangu babo franchement etoka nzuri waye mtu aswaliwa waye mtu kadana obo swaliwa franchement usinjibia na tobenza okay tungu zihijiri bo watu wafungiza basi wenule justement des questions al disamba basi mana chini mamamu watu washe surtout kwamba nyadza madzaide teti ya weshindo kutwashitwa tutakazampasa de tawawe mwananyahi wa bweni tumshe tumama mwananyahi wa tubaba okay atawawe umuona mwananyahi wa tubaba apara mtumshe amustehi amkubali basi mana chini wawe mwamu ulium accueillir même si kusimbenza rambilo mbatini même si kam sibenza na mutu bena mfanyi wa hajruhum hijran jamila na muhadisi namna mbafiti ulas disante mbabalo simtukisa même si simtukisa t'as le choix watu pia sio benzao bi wahjurhum hijran jamila fanya namna mbabwenule mshe wahe wa mwananyaho juamba mwananyaho mtu baba tujumuni samaondo basi makatilomba wawe deja mtu mshaka lazima bale femmes sont solidaires msaidiane mafikira ujo kamba ode numero 1 mwatakeo mwananyaho mtu basi muone sabweni maondo wawe mwananyaho wa bweni usimone sabweni ule maondo mayahe wa bweni asimone ujomba sio lazima payelewe badami sojo zawana uzukana wana watu washi tongo kama mfanyie yo mwana wa mnyaho mwana nyahe wa mwana wa mnyaho sio kasuri mejopa sio kula siku mie zamana bwasuku nakambia wabwina kanda para mwamwahe ndio mwana nyehe mtu baba amfungia bwenule après sukoza ajaha mwamwahe bimakataja mama washuka ya mjibia aja simrongo za bwenule nai wala bwenika renda rien kafanya rien du coup bwenule kazo tastot mjibwe maana fetu yangu aja para tumbarangu mwana nyeda anlola ama babo mashaka kama comme ça après adisomba basi wo esko tukubali mama huyu mazaka tsimuele zana feta huyele zamba shitu mfanyie mnyaho kaswirimba isuhulinda isuhulinda diwa isuhulinda mwanao donc arugamba adisomba sone kade mama hofanya na mneto jibiwa amba kazan pasa zo ti problème basi je me parle de double mama jusqu'à présent donc huyele za tout amba mwamu
afeti ule mwanzani wao normal maana lazima kimwanzani wao mwana nyahe wa mme wao maana wao ususu ndo usikie izi aibuza mwana nyaho makati bwenu le kaspara mtu wa hadisi kaspara mtu ambato zikonfie zitambu za mme wahe asano mwambia dimbani asano mwambia mayahe asoro watin katuzwa na hadisi na mwenye ulebe dikubi makatalo mba mwana nyahe kamwambilwa mbenzani antuka watu kambilwa mba benzani le mingundani tutu mba ubenzana ya ubenza watu ambilwa mba enshi wako habiter ensemble watu enshi kwa moja watu wasaidia ni mafikira wewe paramnyo astambia umsaidi bikarazmu wakadi contraire karazmu faidi contraire amba ule bwena abingwa hamayaho abingwa hanyu sabdiri mbaka jitana mtu hanyu wayasi jatu katsa jata hata maana kamujini wala kajitana mtu kasina mwanzani hamayaho basi makata wasili bao deja to karibiswa alimbaza tu harma salo na nyu wasila na shahula buri hatu zivale tas fikire tu taisamyo ha sorongo zomrengo mbala wale zao subinga hama yangu na ulishira buzi umtsana nda hama yangu maana hama yangu naenda wa mirengwa nai basi kamsi jomba feti ule mjeni afeti mfesa sala marongomba justement mtu harma watu borwa de mpare ka feti mjena jada gona almazaro historia mtume Ibrahim bamakati mtume Ibrahim akozwambira vanu jo zamana malaika mbili za jasampara Ibrahim inna nubashiruka bi ghulamin rijamara kozofereshia mwana na malaika jezi mfereshia mwana afanya chini katsa jomba zile malaika ule mbana duburi haraka lotsinza kamwe shinyama wapishia kama wavingia maana chini wataba millata Ibrahim hanifa wasila oblige weza mjeni ndagona hatu mjena tojao oblige rimbeme msi maji ani au mwaise zamba wamti huji wala kunizi je respecte comme ils respecter même si quoi la gwa le fait de accueillir fête mbama jano ou hadis fête na wai j'aime safara je trongo za fête alhamdulillah même si tule woi hutukia be aja hao una responsabilité nzio kula shtomfanye vale usangisho siku ya kiamo sona mramburse okay donc tungo morde yo tungo nziro swafi watu wengi ba wasiparar moi tambo moreyo spamba ma belle sœur swafi do mata ki umse wahe wa mwana nyaho ujomba kule mliza belle sœur wao samuru mlizani mwana nyaho mtu baba na makato mliza mwana nyaho mtu baba usikonto har mtu apeo dunia ndani mshemnya mwana nyahe mse wahe wa mwana nyaho mtu baba makato mliza samuru mliuziliza de mwana nyaho mtu baba makato mkritike mbele za watu samuru mkritiko mliza de mwana nyaho mtu baba na mwana nyompo baba kutozwa lala na wae maana hiyo miharam yako mtu afanya stumorde hiyo deja harbo madambia madziro dunia ndani donc yudi maana ba même si watu kasimenzana bina mfanye namna ata mtu ule même si musimtukisa asijue msimtukisa bimsimwanye sede swafa babani musimtukisa islazimu watu wahjuruhum hijran jamila ule mtu la jaho bali ule mjeni hao shiyo tutomfanye bali wahimba majano usikonto mba balo to atasadaka kuba maskini wenda to mba majano mbasho lali usikonto mba ulisa maskini njemos parokia mbele za Allah kula tongia pe umwambia huyo kila kritiko mfanyayo kila siku na ule ajao sabdir mbole mjeni kula siku mfanyie bali siku ya kiyama sana mramburse utojuta siku ya kiyama donc hidi maana bali lazima kula mtu arie tongo moriyo mtu ajwemba mwana nyaho msewahi wa mwana nyaho même siku simbenza même siku sawa mona bisi lazima mrenge mhono mili même siwe hutukia sasa wetu na hutukisa be kasi yenye zamana tini asimustehi mmewahi yode maana kasulihiza asikio simkritike bika surongwa rien asikio simlihiza no mvutia makalima wa katika napezwao be asijua fait basi mustehi de mwana nyaho basi wawe mati kusimustehi mwana nyaho bahila abalo jomlihizao no mrongoza nayi no mwapiza kila shtoilo amajano hangu banya tsomsama kulandra ubuli wo mjena jaho shkule pièce la haho balo skonto amba Allah su applaudisse ba c'est très bien wa taba millata Ibrahim hanifa ça veut dire ba usi lunga mila ya Ibrahim na si pia mesamra mila lunga de Ibrahim aifanya basi wote na ujue sifanya prosili hiza na uimenya basi watu mordo watu amba harma amba tini wasifanya amali njema b wasimenya na amali zao zile tout de suite wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna no wasizona bodo afanya zamali njema mikiama mitsina jelo kubwa batoni yangu inuono mitsina tambu na mtoto soko yoti
kasina tabu na mtu tsuko yonsi be jero ko bwashe fu bangu ni wono tsopara mbami tawe tsumoma zini yatsu seli yatsu shuka tu hawanyesi dzampu vitimba wamiti sina tabu na mtu wamitsifanya dhambi wamitsifanya uzinzi wamitsende hamgangi wamikaza mtu dagoni beina mnatu mrengo mwana wa mnyaho usikonto kamurar mwa pe dunia ran kaburana wao yudi mana bafeti islazimu mujwamba ule mjeni aja hanyu ule mtu akarangu maore mwana nyaho mbingi hanyu wanyudi mzukiti sena makalezo mumhifadhi mumprotege mumsike mhono mili mwambie mba marhaba wa mrenga mwana nyatu umstiri wayasustiri wa alhamdulillah Mungu abarikishe ndole anywende fete basi mapizo di andro harmo hiyo tafrongi harmo masahiri na magirigiri mbama chini watsamtue mwana nyahe mshewe wa mwana nyahe usipara tu asivenzana mwana nyahe wa mtu baba dalufanya sahira mtu wa mwana nyahe dikwaza para mwana nyahe sufre na umhire bobo ni mojole ba kwera tunjue manamba nina stambi haswa frangu mwala wana na bali wawe kamwe ndo mpuseta mtu mswa tulala wa bali bi mwana nyahe kafete na msewahi yudi mana bahar mwa strongo nziro de mturenga nai mjena joda goni mjena hobingi opeu tujo mrengi opeu même si mjena wa peu be makatajara gonao islazimu uzui na mnoto mrenga mana kula kriti kuifanyo sa dirmo tu simliza mana nyaho zangoni swafi mana ilala na bwenule kula shtuiro ngomba ya bwenule afet samurusi mortus laaniwa laandi zungiao mana tubaba ambilwa mama katanda twa sekrezahe alala na mmemshewahe standrani ajala bala ndawa mbianza memba wamijana sibitsara swafi jana ta kakoshandandra bon okay twanda twa sekreza standrani ya hina mshewahe alaaniwa donc ça veut dire mba mwana nyaho mtu baba wawe mwana nyaho mtu baba wanda twa sekreza mshewahe azizi hambele za Allah subhanahu wa ta'ala no uswali usoma uspinda fetri masha Allah wa fetri usoma na uswali be laani sishuka hamtu alomba atwa secret za standrani na secret za standrani kaso watu libala la ensemble be isenda mbali lazima ustehi shtuya siria mwana nyaho ustehi standrani hamse waho ustehi shtu zibirao standrani nekode ha doktori au josfanya rukia boba problemu mu standrani yo yangina mana bozungu hadala yo yangina be i problemu wakati lombo so critique wanyese dzimba kweli ile tishitu mshoyo wa mwana nyangule bon ekati shitu abo mzungu solution yangina be islazimu kamemu kula mtu mustehiane mana makatwa mtu baba au mtu mama twa secret za standrani wena mmewahe aslani wa hadizlando story ya wanzanwa mbami jana viti massacre joti problem zao walio imagine ule da nasdzanywe standard na mewahe uno mtonya mio publicité baba ko jana masha Allah c'était bien déjà ula somba mitnika bien mbeni meriammewaho utoeni meriammewaho mashaka jangia bojorgo mbanzana wangu swafi da janrengia na bali wadu wamwambia mtu publicité mwenye donc yodi mana mbafeti siri za shtanda ni zo problem zao na mme wao wana nyaho même soit si jouer lazima wafanye la même chose na wawe wastehi siri ya shtanda ni hao na mme wao basi leo tena mbodo 100 lihizao no mrongo hao nai kamsona boms dili hizadi wanyu simliza mtu msi wa mwana nyanyu mtu baba bon watu mama kaisa wa morde manatini ule mjina za hanyu kasim juani deja wetna sireo za hanyu deja ijatena hanyu mzumroko zanai na ufanya tongo mbanziro du coup c'est normal amba walumba wa siria ujama la goni na mbilo tumebani leo ramoni nyadza bola ila azungwa pia zi excuse na sendre manatini asiria en fait de andre nyadza na mroko zanai nyadza na mgale dito bizarre na mtunda angiana bangani wale sababu kasema na maji yangeleti dali ba mbio bose na msikire umtule kapoka umlatse umtoe so namba yo aibu tongo nziro nikapo mtu aona ushtuile mba mle mtu msio mwana nyihida mlizo vali wanadamu laani na nika wanadamu sula sabdiramba na Allah yulaani wajao ile mambo sallallahu alayhi wasallam wanywa na damu wanyudi matemo wa Allah simande jumanti wanyude mazahidi wa Allah shtumiwa no mbati huyo mwirongo wa ile kweli ti huyo
mpula kufanya dhambi kadamu watu wasirongo wasavdire mba kweli kasifete bwana alio. Donc yule maana mafeti si lazima mfanye très attention, mtu asimlize mshewa wa mwana nyao même si kusimbenza tafadhali. Watu kaambirwa mba watu wajabenze pia watu olushimande jwantsivani watu ambirwa tu enshi hanamna amba watoka fete wahjuruhum hijran jamil. Tumesa salama ambirwa mba watu wa Maka wastaule watawubwe watawtowe la wanamna bataka watu amba ujahasira na shtuzo wasfanyao bem la wanetu hawema usikitambi tsoko yonsi mana wasuku toujours wasuku mtu ana besoin ya mnya même si msimana be wasuku to para makusi para mtu anda usikia mwana utofate to buriazi usona haya be jeda goni nsikia na wana bensande bwa yo kusifiki mba wasuku to hijiri. Donc de mamba en tout cas yo message wa mtu de anambia mba atovenza shtumurde yo jona ende mbali pare maana sijomba watu washi wengi watambi hao watu baba wengi watambi wa muona mayona mnawalizia watu washe watu baba wengi wastambi makatwaona wamba wasiona namna mwana nyao mtumshi alihiza mtumshi wahe kasimuoni hata mwana nye haya mana chini mana ule mjena jada goni kasina drobo hanyo tsoko yoti no asimuste hin tu de man kasimjibuni bebo watu washemba makataona mba mwana nyahe wa mewaya simwatake wewe mwambia jona tongo taule vale didima mba he umrege mwana nyango projo sendihiza bien sûr odo nzunguha basi demana mbafeti wa hujurhum hujran jamila nafanya très attention na msaidiane nika msivenzana c'est pas grave bena mustehiani ajaho mwana nyako mtu baba dambinga haho bitwa wewe katumenza jaho dikuma katawa silisi lazima wawe bweni wawe mwana nyewe wa mmewa wao mwana nyewe wa mtu baba isilazimu kamemu mkaribise zunga bwana oketi na bale roya hotsatwa dawe bali c'est pas grave yuko sina tant que problème de rona obeku signer sedza kai sina tambu itoko yote to jo igarde ota ofena uyo odo jwa wevo. OK, donc yo harma message wa mtu akota kamemu je rieleze hanamna ba watu washinde wasaidiane ulio kamba voilà. Donc yo demana mafeti watu lazima watu taawanu alalbiri watakwa savdilma kuna mtu anashtumbe simtambi shamba tobenza watu pia waeke wakie waijue waipartage wasaidiane toujours saidiane maneni pia watu wengi wasizinshi tongo murizo wastambiha wasdipara wiki harma mala gor faransa bani nyaza wahuna wananyahi wa mmewaho tudu walio na wawe wananyaho pia wa maora wananyaho pia wa abushina wananyaho pia wa bwano wangina udipara wiki harma dago usona murwa mwana yatima na bale nyaza habale wananyewa mioho habale bikusubuto hadisi no manatini mashakadi yaliyo na bala feti udipara mwana yatima na bale kila simu kimba watu wali urenge mimsika Daniel zoma même si ukasibenza na ukasibana situde omwe na mumkaribise da gonhanyi niko na tambu itoko yotsi George hangu nika usidzani haho utsa watu wasikiona wabingi na bale roisu hodza kutsata wamuona. OK, you distrela zimustu problems zao nasibaki de na rohoni bem jena jada gonaho mjeni mwana waho ambinga bweni woda gonaho isilazimu msiki hanamna atamola da gonbabo ahimidie Mungu basi leo waona mwali na mwapizani sinon Allah simapizani wajao asimlaani wajao. Donc il faut faire tunafahamu mwana nyahe wa mtu mwana nyahe wa mshewahe wa mwana nyaho. C'est lazima tufanye très attention kwa msike fete na mhadisi jejenjema kemenye même si kama sivenza yudi yangu nielezo watu kambilo watu wajavenzane tawana hoto wadzane bwa lombo kuwavenze na wanywa jona watu washi na mjomba nekale wasikumba kasisi kubadi c'est normal do wanatoa wadzane bwa wana bawo wadzane ka waswavenza du coup sija tsamba bale nyadza uvenze au mama uvenza predo tuko fete na mme wako no nyadzaka suvenza bio sisi yao ikina mme wao basi même si nyadza suvenza suvati c'est vrai to aprodise ya to saidia mafikira itu be makatilo asuvenza nikamsonana asuvati nikasubaria be de uwa moja do tso hauma na feti makatwanda fungia mtu sabdiramba ulotsanganisa damu sabdiramba wajema zaho do wajema zewa mme wao sabdiramba mtsanganisa damu nikabo mwananyo halati yasu kwande mjema zewa mshe wao apare watu amrenge feti makatilo musumone samaondo mwananyo sukwala tiande ho watu wajona seremoni samaondo du coup choke tozibia ni maana bakula shtuifanyao juamba udzawana una mwananyaho una mjema zaho shtuzoze nata zimpara mwananyaho kutsokubali zaipara mwanaho kutsokubali zaipara mjema zaho kutsokubali
leo tusitaki pia ba mmewa haya simone sama ndo mmewa fanya na wale tini wahodwa hanandandisa. D'accord, yudi mana ba lazimu muke harma watu waliomba taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, watu wasikifete mhono mili idini Allah subhanahu wa ta'ala, watu wasaidiane, watu même sort kasivenza na tukabe na soronga batwa benzane be shtuenda tengero honwani nziro sasa sofike mba wo mtu special da sinongi harma roho yako. Donc du coup kila mtu leo tusinombenzi wanaho tuwa wadzane walomba mbenza walomba wabenza pia naho soronga de contraire be bwana mba we huzibia plus rananya hashtwazifanya ho habumbola ya inamnahe du coup dwana ho personnel basi du coup twangina la wenze c'est normal amba okemba kusimbenza mana ulitsi mjema za ho deja mewa ho mwana nyaho de andamrenga mana simbenza boya bakitini dwatuka bamoja watu wasaidiane mafikira watu waidiane be mtu agarde problem za rohoni, mtu asimuone semnye maondo amba sababu lele kusimbenza mana ulile mshewa hewa mwana nyaho ne amstiri mwana nyaho wa mkubali wao ni mzoa watu wa maselibateri na mwa puse wandafungie watu washewa jaya dawa maselibateri wazuri wasilinda tu mabogoso wande ni mabogoso asiria uzangaje waikia tumba bale manzara kartu wasalia barunga bora ba celibateri tawadue be na mwende tafadhali même si mwambilo mwafanya manzara ka c'est pas grave watu watomsaidiani wajimazanyu wababu waje ukatomlishani amba mwende tu sauf si kwa simta bwenu tena mbatsa uke célibataire taufe bo ça veut dire mba sutuki sabika suvenza. OK, donc du coup walo ma célibataire na mwa puswana nyanyu warangi watu washe waliomba wastambiha wawarenge hasala masalimina na nyuna mwakubali wananyanywa tu babai wabinga même si comme sivenza na bena mke bumoja na mke hanamna mfeta mbabunula si jomba stuki siwa comme ça ne kana problème joie jamais bien na jouer mke msaidiane be musfanye de i contraire. OK, donc du coup on se revoit tout de suite.